afternoon, my students. Good afternoon, everybody. How are you today? I feel good, I feel great, I feel excellent. Oh, yes. Thank you. God bless you all. Today we are learning to review about tenses, verb tenses in English. This one. An overview of English verb tenses. Dalam bahasa Indonesia kita sebut ini suatu iktisar atau kesimpulan garis besar tentang bentuk tenses kata kerja dalam bahasa Inggris. In English, you know the basic tenses, we call it the simple tenses. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut tenses dasar, simple. Ada 3. Simple present. Can you read this in general, Janvika? In general, read. It expresses. Even to all situation that exist always. Usually, habitually, they exist now, have existed, exist in the past, and probably will exist in the Future. Okay? I'll repeat once again. In general meaning, arti secara umum the simple present adalah it expresses events. Simple present itu mengungkapkan kejadian-kejadian or situations, situasi-situasi that exist always, yang selalu ada, exist always, that exist usually, yang biasanya sudah berada, sudah seperti itu adanya, that exist habitually, sudah biasanya begitu, habitually, biasanya, they exist now, sudah ada sekarang, they have existed in the past, sudah ada sebelumnya di masa lampau, and they probably will exist in the future, dan mereka juga akan ada di masa mendatang. Bagaikan matahari sudah ada sebelum kita lahir, itu sebelum kita lahir pun sudah ada, dan akan ada sampai kita tiada. Seperti itulah simple present. Artinya sudah benar apa adanya. Itu maka disebut exist now, ada sekarang, have existed in the past, sudah ada di masa lampau, and probably will exist in the future, dan barangkali abadi sampai ke masa depan. Artinya suatu kebenaran yang tidak terbantah, general truth. Let's see example. I watch television every day. It means si I-nya nonton TV setiap hari, berarti habitually. It means habitually. I habitually watch TV. Biasanya nonton TV tiap hari. Habitually di sini. Jadi kalimat nomor 1 ini dia menunjukkan habitually, biasa. Jadi apa-apa yang kita biasa, kita makainya simple present. Contoh, I eat rice every day. Itu simple present. Saya makan nasi setiap hari. Namanya orang Indonesia. I go to school every day. Simple present. He goes on foot to school. Dia jalan kaki ke sekolah. Every day. Goes on foot. Karena ketiga tunggal, he goes on foot. Simple present. Tiap hari. Mungkin belum punya motor atau jarak rumah ke sekolahnya dekat. Malas parkir lebih lama. Mau cuma 10 atau 7 menit sampai dari rumah ke sekolah. Maka dia biasa jadi jalan kaki. He goes on foot to school every day. Itu habitually. Kalau sesuatu yang udah exist, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur.
udah begitu eksis dari dulu. Sebelum ada kita, sebelum kita lahir pun matahari sudah terbit di timur. Maka kita bilang the sun rises in the east. Next, it snows in Alaska. Tahu Alaska? Daerah kutub utara. Selalu bersalju. It snows. Kenapa S? Ketiga tunggal. It snows. Artinya di Alaska bersalju. The world is round. Apa ini? In Indonesia, what do you say that? The world is round. Bumi bulat. Bukan lonjong. Bukan trapesium. The world is round. Bumi bulat. Round itu bulat. Maka pakai is, nggak boleh was. Seolah-olah dulu doang bulatnya, sekarang udah enggak. Maka pakai is. Artinya sudah ada dan eksis mulai sekarang, dan kalau ada dari lampau bahwa bumi bulat. Maka pakai is ya. Simple present jadinya is atau am atau are. Coba, saya siswa sekarang. Saya seorang siswa sekarang. Itu juga simple present apa? I am a student now. I am a student now. Berarti masih belajar. Kalau dibilang I was, salah. Karena masih pada belajar. Oke, the next, the second, simple past. Jadi bentuk-bentuk tenses yang simple. Tadi simple present, yang kedua. The second, the simple past. Giselle, could you help me to read this? Yeah. At one particular time in the past, this happened. It began and ended in the past. Okay, thank you, Giselle. At one particular time, pada waktu tertentu khusus, in the past. Jadi waktu tertentu di masa lampau, itulah simple past. Kemarin, tadi malam, last night, yesterday, itu yang disebut particular time in the past. Jadi waktunya pasti tertentu. Last week, 2 hours ago, itu yang dimaksud particular time in the past. This happened, ini terjadi. Jadi kalau simple past itu adalah kejadian masa lampau dan waktunya terukur. It began, itu terjadi atau mulai, and ended, dan berakhir in the past. Jadi mulainya di masa lampau, berakhirnya juga. Artinya nggak ada hubungan. There is no connection to the present. Nggak ada lagi sangkut pautnya ke sekarang. Itulah simple past. Maka apa ciri-cirinya, Fahmi? Kata kerja kedua. Kalau B-nya apa? Was, were. Ingat, sekali lagi saya ulang, kata kerja kedua. Kalau go jadi when. Kalau is jadi was. Kalau are jadi were. Dan waktunya particular time in the past. Apa aja tadi? Particular time in the past. Yesterday. Last year. Last month. Last week. 2 hours ago. 2 days ago. Semua udah past. Even. Let's see example. Can you read this one? Daniel Aritona. You see that? Last night. Particular time in the past. Tadi malam. Watched. Pakai ed. Kata kerja kedua. Saya menonton televisi tadi malam. Udah lampau kan? Gak ada urusan ke sekarang lagi. Ini kata kerja apa? Beraturan. Disebut apa? Fanny. Beraturan dalam bahasa Inggris. Regular verb. Kalau yang tak beraturan, irregular verb. Seperti go jadi went. Buy jadi bought. Sell menjual jadi sold.
teach menjadi taught. Ya. Oke. Contoh yang kedua. Let's see the second example. He studied last night. Dia nggak belajar sekarang, tapi tadi malam. Dia belajar tadi malam. Particular time in the past, last night. Maka verb to, studied. Next, I cried because I was sad. Lihat, combination. Be past, verb past. Saya menangis karena saya sedih. Berarti namanya orang nangis kan udah lewat, udah lampau. Maka I cried. Was sad, karena saya sedih. Artinya because I am sad, seolah-olah sekarang sedihnya, nangisnya udah lewat. I cried because I was sad. Oke, coba anak SD berapa tahun lalu kamu, Amel? Nggak tahu deh. Masa nggak tahu, sekarang kelas 9. Maksudnya apa sekarang? Udah berapa tahun lalu SD-nya? 3 tahun lah ya. Enggak. 4 sih. Oh iya, 3. 3. Coba 3 tahun lalu apa bahasa Inggrisnya? 3 years ago. Coba. Saya anak SD 3 tahun lalu. Siapa mau coba bikin kalimat? Ini past tense. Sekarang udah nggak SD berarti. Saya anak siswa SD 3 tahun lalu. Coba siapa yang mau coba bikin simple past dengan be? I was an elementary student 3 years ago. I repeat once again. I was an elementary student 3 years ago. Nggak boleh I am, karena udah 3 tahun lalu. I was. Kalau di negatif kan apa? I was not. I wasn't. Kalau ditanya, were you? Apakah kamu? Anak siswa SD 3 tahun lalu gimana? Were you an elementary student 3 years ago? Yes, I was. No, I wasn't. Itulah simple past. Sementara kalau di sini, he studied last night. Negatifnya apa? Ayo, negatifnya. Dia tidak belajar tadi malam. He did not. Kalau dengan kata kerja, ke atas tuh. He did not atau didn't. Lalu kembali ke study, jangan lagi study. He didn't study last night. Kalau bertanya, bisa, apakah kamu belajar tadi malam? Coba. Did you study last night? Can you speak up? Did you study last night? Good. Did you study last night? Yes, Yes, I did. I did. No, No, I didn't. I didn't. Sekaligus jadi tahu positif, negatif, and interrogative sentence. Itu ya. Jadi kalau mengubah yang ada was tidak perlu did, tinggal tambah not. I wasn't sad. Were you sad? Apakah kamu sedih? No. No, I wasn't. Oke, the last simple tenses. Tenses yang terakhir sederhana. Ini mbahnya tenses, 3 ini. Dari sini dikembangin sampai 16 itu. 3 ini dasarnya. Yang simple nanti ditambah progressive, ditambah perfect, dan perfect progressive. Gitu aja. Progressive itu continuous. Oke, simple future. At one particular time in the future, pada waktu tertentu di masa mendatang. Tetap particular time di mendatang. Contohnya apa? Particular time in the future. Tomorrow. Waktu tertentu di masa mendatang apa? Besok. Tomorrow. Apalagi? Next week. Tonight. Good. Tonight. Next week. Next year. Next month.
Jadi pada waktu tertentu di masa mendatang. Bedanya itu aja, particular time in the future. This will happen. Nah, ini terjadinya sekarang atau akan datang? Akan datang. Besok akan pergi ke mall. Kami akan pergi ke mall besok. Itu belum pergi sekarang. Berarti terjadinya besok. Maka sering disebut jadi rencana. Let's see example. Fanny, can you read this one? I will watch television tonight. Apa itu Indonesia? Aku akan menonton televisi nanti malam. Bukan nonton sekarang. Nanti malam. Saya kan menonton televisi nanti malam. Entah apa, mungkin ada acara favorit. Akan. Niat dah. This one, Rido baca. It will snow tomorrow. Apa itu? Besok akan bersalju. Besok salju. Mungkin karena dilihat udah hujan dulu 3 hari, nggak ada matahari, yang bersalju, kabut lah. Kalau di Indonesia mungkin berkabut ya. Kalau di Eropa ada salju. Di kita paling di mana ya? Di Papua sana yang ada yang bersalju. Kalau di sini jarang. Paling kayak kabut aja setelah hujan nonstop. Pagi-pagi kelihatan kabut. Nah, kira-kira kalau ini besok akan bersalju. Salju datang. Karena apa? Ada indikasi akan terjadi. Next, they will be. Ini dengan be. They will be here on Sunday. Apa ini? Indonesia. Mereka akan di sini pada hari Minggu. Nah, hari Minggu kejadian akan di sini. Lihat, begitu tidak ada kata kerja pakai be, bukan is mr lagi, will be. Oke, siapa ingat padanan will sebagai future? Apa pengganti will sebagai padanan future? Be going to. Coba kita ganti yuk, pakai be going to. Siapa mau coba? Yang Dika. I be going to watch the video. Ayamnya bro. I'm going to watch. Saya ulang ya. I am going to watch television tonight. Itu dia. B-nya dulu. I kan B-nya am. I am going to watch television tonight. Ayo bisa B. Pakai be going to. It is going to snow tomorrow. Yes, it is going to snow. Sama itu artinya. It is going to snow tomorrow. Be going to ya. Amel, Apa? ini. Ayo Mel. Be going to. They are going to her on Sunday. To be. Oh, yeah. They are going to be. They are going to be here on Sunday. B-nya tetap. They are going to be here on Sunday. Kalau mau dicatat boleh. They are going to be here on Sunday. Diganti dengan be going to. Saya ulang ya sekali lagi be going to-nya. I am going to watch. I am going to watch television tonight. Satu lagi. Yang B. It is going to snow tomorrow. The last. They are going to be. Jangan lupa itu. They are going to be here on Sunday. Itu sinonim. Bedanya cuma apa? Kalau will seperti semacam boleh dadakan. Kalau be going to udah niat di hati sebelum melakukan. Udah pernah diniatin sebelum kejadian dilakukan. Rasanya itu aja. Tapi makna sama. Jadi kalau orang udah diniatin jauh hari, itu pakai be going to. Jadi kalau dibilang they are going to be here, berarti si mereka ini memang udah niat mau datang hari Minggu. Gak usah disuruh-suruh juga udah niat gitu loh. Itu saja bedanya. Oke, berarti kita simpulkan apa saja the simple tense di Inggris, di dalam bahasa Inggris, in English. Satu, apa? Simple present.
Mengungkapkan apa tadi? Kebiasaan-kebiasaan, kebenaran-kebenaran umum, dan kegiatan-kegiatan yang rutin, reguler setiap hari. Yang kedua, apa? Simple past. Untuk apa tadi idenya? Menceritakan aksi yang di waktu lampau terjadi dan selesai juga di waktu lampau. Nggak ada kaitan ke sekarang. Maka ada ciri-ciri waktunya apa? Particular time-nya apa? Yesterday, last Sunday, last year. Pokoknya waktu lampau. Good. Yang ketiga, simple future dengan dua apa tadi? Pakai will dan be going to. Terjadi apa? In particular time in the future. Di waktu tertentu di masa mendatang. Udah terjadi sekarang belum? Belum. Itulah simple future. Cirinya apa? Will tambah kata kerja pertama. Habis be going to juga kata kerja infinitive pertama. I think you can consider learn again so you will understand clearly. Thank you for your attention. Nice to see you. Bye bye.